اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت عجیب ماحول بنا ہوا ہے پورے ملک میں۔ سچ اور جھوٹ، حق اور ناحق کو آپس میں مکس کر دیا گیا ہے۔ عجیب سی پولرائزیشن ہے اس وقت۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے۔ ہمارے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، اور یہ ججمنٹ جو ہے اسے جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے سنا۔ دوستو، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ملک محمد ریاض ورسز محمد حنیف اینڈ ادرس۔ اس کے جو فیکٹس ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایپیلنٹ جو ہے اس نے ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ سول کورٹ میں فائل کیا۔ 70,10,500 کا، اور ساتھ اس نے 70 لاکھ ڈیمیجز بھی کلیم کیے ود پرماننٹ انجیکشن۔ اس وجہ سے کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے وہ ایک پلاٹ کا مالک تھا، اس نے ایپیلنٹ کو انگیج کیا کہ پرانی بلڈنگ کو ڈیمولش کرنا ہے اور ایک پلازا بنانا ہے وہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ فلور، ساتھ 2 دکانیں اور کار کا گیراج بنانا ہے۔ یہ ان کا آپس میں معاہدہ ہوا کہ ایپیلنٹ بنا کر دے گا رسپونڈنٹ نمبر 1 کو۔ اب جو کنٹریکٹر تھا اور جو مالک ہے زمین کا، ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ 3 لاکھ روپے پرانے سٹرکچر کو گرانے کا اور 2000 پر اسکوائر فیٹ ود کمپلیٹ ورک اینڈ فنشنگ کا، یہ معاہدہ ہوا۔ The term and conditions were reduced in writing void agreement 5/1/2015 کو ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا، انہوں نے آپس میں لکھ لیا۔ It was further alleged in the plaint that the appellant had almost completed 80% work of construction۔ جو کنٹریکٹر ہے جو یہاں پر سپریم کورٹ میں اب آیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے تقریباً 80% کام مکمل کر لیا تھا۔ کس چیز کا جی؟ گراؤنڈ فلور کا، اور 30% اس نے فرسٹ فلور کا، اور اسی طرح بلڈنگ کی سائٹ میں اس کا 15 لاکھ روپے کا را مٹیریل جو تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ The appellant forwarded a bill to the respondent number 1 for payment of، اسے پیمنٹ کے لیے کنٹریکٹر نے بل دیا 52,01,500 کا، جو کہ اس نے دینے سے انکار کر دیا مالک بلڈنگ جو تھا۔ It was further alleged that 31/5/2015 کو جو پلاٹ کا مالک تھا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور انہوں نے سائٹ کا جو جگہ جہاں بن رہا تھا پلازا وغیرہ، اس کا پوزیشن لے لیا،
اور کسی اور کنٹریکٹر سے چیز جو ہے وہ اپنا کام کروانا شروع کر دیا. یہ صورتحال تھی. آپس میں معاہدہ ہوا اور 80% کام اس نے کر لیا ہوا تھا. جو گراؤنڈ فلور کا 30% فرسٹ فلور کا اور کچھ کنسٹرکشن مٹیریل جو 15 لاکھ تھا وہ وہاں پڑا ہوا تھا. اس نے بل مانگا تو اس نے بل دینے سے انکار کر دیا، بلکہ نئے بندے لا کر اپنا کام مکمل کروانے لگا. تو جو کنٹریکٹر تھا اس نے دعویٰ دائر کر دیا سول کورٹ میں کہ میرے ساتھ یہ اس نے زیادتی کی ہے. اس نے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر دیا، دعویٰ تعمیل مختص جسے کہتے ہیں. کہ جناب اس کے ڈیوز کلیئر کیے جائیں. تو جو مالک پلاٹ کا تھا اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرائی. اس کے بعد ایشو فریم کیے گئے اور ایویڈنس ہوئی دونوں پارٹیز کی. ٹرائل کورٹ نے دعویٰ جو ہے وہ 10/1/2017 کو رسپونڈنٹ نمبر جو ہے وہ ڈگری کر دیا. The court trial court decreed the suit void judgment and degree dated 10/1/17. Thereafter, the respondent number 1 filed the appeal, which was also dismissed on 1/10/2018. تو جو پلاٹ کا مالک تھا اس نے اپیل کی جو کہ ڈسمس ہو گئی. یعنی کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا کانٹریکٹر کے حق میں اور فرسٹ اپیلیٹ کورٹ نے بھی جو ہے وہ جو کنٹریکٹر کے حق میں فیصلہ کر دیا. اپیل جو کی تھی مالک پلاٹ نے وہ مسترد کر دی گئی. اینڈ دا سوٹ فائلڈ بائی دی اپیلنٹ واز ڈسمسڈ. اس کے بعد جناب ہائی کورٹ میں کیس کیا، سیکنڈ اپیل کی. تو ہائی کورٹ میں جب کیس کیا تو فرسٹ اپیلیٹ کورٹ کا اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ڈسمس کر دیا اور پلاٹ کے مالک کے حق میں کر دی. یعنی پہلے دو جو کیس تھے ان کا فیصلہ ٹھیکیدار کے حق میں ہوا اور تیسرے فورم پر جب ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے اس کا فیصلہ مالک بلڈنگ کے حق میں کر دیا، پلاٹ کے مالک کے حق میں کر دیا. اب پھر کنٹریکٹرز کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں آتا. اس نے سپریم کورٹ میں آ کر اپیل دائر کر دی. جو ٹھیکیدار کی طرف سے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ پر جو انہوں نے ایویڈنس ہے ان کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے. اور مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے جو کنکرنٹ فائنڈنگز تھی دو عدالتوں کی، ٹرائل کورٹ کی اور فرسٹ اپیلیٹ کورٹ کی، اس کو اپسیٹ کر دیا ہے وداؤٹ کنسیڈرنگ دی میٹیریل فیکٹس ڈاکومنٹس اینڈ ایویڈنس اویلیبل آن ریکارڈ. بغیر انہوں نے یہ جانچے ہوئے جو میٹیریل فیکٹس تھے، ڈاکومنٹس تھے اور ایویڈنس تھے ریکارڈ پر، جو کہ غلط ہے. دوسری طرف جو بلڈنگ کا مالک تھا اس کے وکیل صاحب کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے درست فیصلہ کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ جو فرسٹ اپیلیٹ کورٹ تھی وہ کیس کو صحیح طریقے سے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں کر سکی. دا انٹائر برڈن آف پروف واز شفٹڈ آن دی رسپونڈنٹ نمبر 1. سارے کا سارا جو برڈن آف پروف نچلی دونوں عدالتوں نے مالک بلڈنگ کے اوپر شفٹ کر دیا تھا. While it was responsibility of the appellant to prove that the suit for specific performance of a contract of service was maintainable, which the appellant failed to prove quite despite that the lower trial court held that the suit was maintainable. حالانکہ ٹھیکیدار کو چاہیے تھا کہ وہ ثابت کرتا کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ جو اس نے کیا تھا وہ مینٹینیبل تھا
और सिविल कोर्ट ने भी उसको मेंटेनेबल करार दे दिया था. It was further averred that the appellant failed to discharge the burden of proof. इसलिए वो burden of proof जो उसके ऊपर था कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, उसको साबित करने में नाकाम रहा. Both the judgment passed by the courts below were rightly set aside in second appeal by the learned High Court and the suit was also rightly dismissed. तो जनाब उन्होंने कहा कि जो निचले दो फैसले थे वो हाई कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर उनको डिसमिस किया है. ये कहना था बिल्डिंग के मालिक के कौंसल का, वकील का. अब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इनके ये आर्गूमेंट सुने. अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट एंड द शेड्यूल ऑफ पेमेंट, जो शेड्यूल ऑफ पेमेंट और एग्रीमेंट के जो कंटेंट्स है उसके मुताबिक द एपिलेंट प्रेड फॉर ए डिग्री इन सब. एपिलेंट ने 70,10,500 की डिग्री की प्रेयर की थी, जिसमें से 52,10,500 जो है उसका कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं और 15 लाख रुपए उस रॉ मटेरियल के है जो वहाँ पर पड़ा हुआ है बिल्डिंग में, और इसी तरह जो 30 लाख रुपए है वो बिल्डिंग को डिमोलिश करने के चार्जेस हैं. इसके अलावा 70 लाख रुपए उसने डैमेजेस चार्ज क्लेम किए थे ऑन irreparable losses, mental agony and severe financial losses. After filing the written statement, the learned trial court settled 9 issues and after recording of evidence, the suit was degree with direction to defendant respondent to pay a sum of rupees 70,10,500 as a balance construction charges. उसने balance construction charges के 70,10,500 का कहा कि दे और साथ 70 लाख रुपए जो damages थे वो भी दे. The judgment and degree of the trial court were affirmed in appeal. How appeal में भी वही फैसला बरकरार रखा गया जो ट्रायल कोर्ट ने किया था. अब जो हाई कोर्ट था उसने डिसमिस कर दिया फैसले को. जो ऑर्डर 6 रूल 1 सीपीसी है उसमें प्लीडिंग का मतलब यह है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, वेयर एज ऑर्डर 14 रूल 1 सीपीसी कहता है इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट टू सेटल द प्रॉपर इशू आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इशूज ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द पार्टी ऑफ द केस अपीयर्स टू डिपेंड. ने कहा जनाब रूल ऑर्डर 6 रूल 1 सीपीसी प्लीडिंग का ये कहता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इसका मतलब है, और जबकि ऑर्डर 14 रूल 1 कहता है कि इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट टू सेटल द प्रॉपर इशू. प्लीडिंग देखे और उसमें से अदालत क्या करे, इशू फ्रेम करे ताकि राइट डिसीजन किया जा सके. द मटेरियल प्रोपोजिशन आर द proposition of law and fact which the plaintiff must allege in order to show a right to sue or a defendant must allege in order to constitute his defense before the trial court. Material proposition वो proposition कानून की हैं और facts हैं जो कि plaintiff ने अपना हक जताने के लिए और plaintiff defendant ने उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करना होता है. If any party find out that the issues are not properly framed, के इशू अगर कोई पार्टी समझती है कि इशू फ्रेम दुरुस्त नहीं हुए तो वो दरख्वास्त देकर दोबारा एडिशनल इशू फ्रेम करवा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है जी हमने इनको माइन्यूटली देखा, जो वहाँ पर वी हैव minutely thorough the issues settled by the learned trial court and evidence adduced by the party to discharge the onus of proof so far as the principal amount 52,10,500 as outstanding charges of construction is concerned. It appears from the record that this amount was rightly degreed in favor of the appellant. यानी कंट्रैक्टर के हक में 52,10,500 की जो डिग्री की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दुरुस्त करार दी गई थी. और जहाँ तक 15 लाख रुपया क्लेम था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का जो कि बिल्डिंग की साइट पर पड़ा हुआ था, एंड द क्लेम ऑफ डैमेजेस नो स्पेसिफिक इश्यूज वर सेटल्ड बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट एंड नो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आर अवेलेबल ऑन record
accept that the huge sum was decreed as compensation for lost damages caused by breach of contract in terms of section 73 of Contract Act 1870। बाकी जो जहाँ तक जो वहाँ पर सामान पड़ा हुआ है 15 लाख का, उसके हवाले से और जो डैमेजेस के हवाले से पैसे क्लेम किए गए हैं उस हवाले से रिकॉर्ड पर कोई चीज़ नहीं है। The survey of prayer clauses as incorporated in the plaint for the relief or damages, it is somewhat mix of special and general damages claim, but non-convincing evidence was adduced to the effect of sustaining any serious financial losses. Even no evidence was adduced with regard to the alleged irreparable loss or mental agony। उन्होंने कहा जनाब इसमें उन्होंने कहा तो है मिक्स करके कि हमें मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हवाले से कोई उन्होंने सबूत नहीं दिए। Similarly, in the finding recorded against issue number 8, the arguments of the learned counsel for the appellant are depicted wherein he argued that no amount for damages was fixed in the agreement। और ये भी बात साबित होती है कि कोई डैमेजेस की रकम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं की गई थी कि अगर कोई ऐसा हुआ तो आपको ये डैमेजेस देने पड़ेंगे। Nor any evidence was led for sustaining the claim of damages, special or general, both are to justify the claim of cost of material allegedly laying at the building site। और जो मटेरियल वहाँ पे साइट में पड़ा हुआ था उस हवाले से भी कोई एडिशनल इशू फ्रेम नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने नोट किया कि हाई कोर्ट ने रेंडरिंग इट्स जजमेंट इन सेकंड अपील इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एट लीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रांटिंग डिग्री अगेंस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट, द अपील वाज डिसाइडेड predominantly on mere presumption rather than reading out the evidence in its true perspective for reaching just and proper conclusion। हाई कोर्ट जो है उसने जो है वो जो फैसला दिया है एविडेंस को पढ़े बगैर दिया है और इसे ट्रू सेंस में नहीं दिया। इट मेक्स सेंस that the relief of damages along with payment of cost of material laying the building site was unjustified and not supported by any evidence on record, but at the same time remaining relief of rupees 52,10,000 points, so being an outstanding amount could not be turned down, which was established through evidence and rightly decreed by that। उसने कहा जनाब उसने जो हाई कोर्ट ने वो जो मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल उसकी गलती है डिग्री जारी की है, और जो मटेरियल जो काम हुआ था 52,10,500 का उसके मतलब उसने सही फैसला दिया है। सूट फॉर द अपीलेंट वाज राइटली डिसमिस्ड, देयरफॉर ऑन 26/4/2022 दिस अपील वाज अलाउड बाय आवर शॉर्ट ऑर्डर विच इज रिप्रोड्यूस। उन्होंने कहा जनाब हम इस अपील को जो है ना वो क्या कर रहे हैं, एंड द सूट फॉर द अपीलेंट वाज आउट राइटली डिसमिस। हम इसको राइटली डिसमिस किया गया है सूट को हाई कोर्ट की तरफ से। We have heard the learned counsel for the parties at considerable length for reason to record later. The instant appeal is allowed in manner that the suit of appellant is decreed in the sum of rupees 52,10,500 modified degree be prepared। उसने जनाब जो खर्चे की हद तक जो उसका 52,10,500 था उसको मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ था या जो उसने डैमेजेस क्लेम किए थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं मानना। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से एक बड़ी अच्छी जजमेंट थी कि इसमें उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से इस केस का जायज़ा लिया कि ठेकेदार ने केस की कंक्लूड करते हैं ठेकेदार का मुआहदा हुआ बिल्डिंग के मालिक से प्लाट के मालिक से, लेकिन जब उसने अपना बिल मांगा समथिंग 52,10,500 तो उसने देने से इनकार कर दिया। उसने और बंदे ला के काम मुकम्मल करवा लिया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने सिविल दावा कर दिया कि इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि मेरे साथ जो मुआहदा हुआ था उसने पूरा नहीं किया। उसने पैसे मांगे 52,10,500 और उसके अलावा 15 लाख का उसने कहा जी मेरा वहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। उसके अलावा उसने डैमेजेस भी क्लेम किए कि जनाब मेरा दिमागी तौर पर मुझे बड़ी टेंशन दी है मैंड। ये जो केस था ये सिविल कोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर के हक में डिग्री हो गया,
फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसके हक में हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए उसकी दोनों फैसले नीचे से। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए, तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर साहब को उन्होंने कहा कि आपके हक में सिर्फ जो बनता है खर्चा 52,10,500 वो हम डिग्री कर रहे हैं, बाकी जो मेंटल टेंशन का उसने को 70 लाख रुपया बनाया हुआ था वो नहीं माना इन्होंने, और जो मटेरियल कहता था रॉ मटेरियल मेरा वो 15 लाख का पड़ा हुआ है वो नहीं माना। इसमें उन्होंने कहा कि जो इशू फ्रेम किए जाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट की बेस पर ट्रायल कोर्ट को चाहिए था उस हवाले से दुरुस्त तौर पर इशू फ्रेम करती, और अगर दोनों पार्टीज समझती थी कि एडिशनल इशू फ्रेम करने की ज़रूरत है तो वो भी वो करवाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर साबित होती है कि हमारे यहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर का और जो बिल्डिंग का मालिक या प्लाट का मालिक है, इनके दरमियान कुछ स्मूथ रिलेशनशिप नहीं रहता, इसलिए हर चीज़ एक एक चीज़ लिख लेनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, इवन डैमेजेस को भी लिख लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि अगर तुमने मुझे ये पेमेंट ना की तो हम ये कर देंगे। तो ये मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जी हम घर बनवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहा, उसने जनाब हमारा टाइम ज़ाया कर दिया, हमारा लॉस हो रहा है, और वो फिर उनसे वो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और दरमियान में फिर वो लिटिगेशन शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ वो एक ट्रस्ट वाला रिलेशन डेवलप नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी और हमारे यहाँ जो लोग काम करवाते हैं उनका भी रवैया यही होता है। वो ये समझते हैं कि हमारे साथ हमें डिसीव किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार मटेरियल सही नहीं लगा रहा, टाइम सही नहीं लगा रहा। ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें यही मामलात इनके होते हैं। तो यहाँ पर एविडेंस जो करवाई गई है और जो इशू फ्रेम किए गए हैं, उस इशू फ्रेम करने के बाद एविडेंस कराए गए, इश्यूज फ्रेम जब करवाए जाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है कि आपने जो इशू फ्रेम करवाए हैं वो कैसे फ्रेम करवाए हैं, जिसमें वो चीज़ें जिन को आप लेकर आ रहे हैं क्या वाकई वो उसके दायरा कार में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे और हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।